बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। और पीपीएससी की जितनी भी न्यूज़ हैं और आगे पेपर हो रहे हैं, कौन सा पेपर और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में क्या करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, आप जानते हैं कि आज वीकेंड था, यानी जुम्मतुल मुबारक था। तो जुम्मतुल मुबारक के अगले कल जो आपको पता है सैटरडे है, परसों संडे है। सैटरडे और संडे को पीपीएससी ने पेपर लेना होता है। तमाम स्टाफ जो है जुम्मे वाले दिन अपने मतलब रास्तों को रवाना हो जाता है। तो इसलिए जुम्मे वाले दिन मुश्किल होता है कोई चीज रिजल्ट आउट करना। हाल बता टेस्ट ना हो तो फिर जुम्मे वाले दिन रिजल्ट भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये तमाम जो रिजल्ट जो पेंडिंग में थे, खास तौर पर कैनाल पटवारी का फाइनल रिजल्ट इंशाल्लाह मंगल बुध तक आने के इम्कान आते हैं। और तमाम स्टूडेंट जनाब दुआ करें कि वो सारे कामयाब हो जाएं और उनकी बेरोजगारी जो है खत्म हो जाए। पीपीएससी के एग्जाम शेड्यूल की अगर हम बात करें तो पीपीएससी के जनाब तमाम रूल नंबर स्लिप, काफी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हम एक्साइज की रूल नंबर स्लिप कैसे अपलोड करें। तो जनाब याद रखिएगा, ये वाला जो कोड है ना, कोड 101 और कोड 102, आपने क्या करना है कि पेरेंट एडमिशन पे जाना है और सबसे पहले आपने यहाँ कोड सेलेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने सुबह शाम में बना दिए हैं क्लबिंग के अंदर। ये एक है, ये दो है। यहाँ पहले आईडी कार्ड एंटर करें, इससे सर्च करें, नहीं मिल रही फिर इससे सर्च करें। तो आपकी जो रूल नंबर स्लिप है उसके 5 पेजेस आते हैं। आपने पहला पेज जिसमें आपका नाम आ रहा होता है, आपका आईडी कार्ड आ रहा होता है, उसको आपने करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक है, एक की जरूरत होती है। अच्छा जनाब, इसके बाद जनाब हम बात करेंगे अपकमिंग जॉब में ये जो असिस्टेंट एएसआई और इसकी मौजूदा सीटें, इसके बारे में जनाब जो है लाइक दैट जनाब आज मतलब फर्स्ट वीक चल रहा है। तो 20 सितंबर तक जो है ना ये ऐड आ जाएंगे जो पुलिस मुलाजमीन है उनके लिए। और इसके बारे में ये था कि जनाब ला दिया जाएगा, ला का पेपर होगा। तो ऐसी जो खबर है इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि पेपर जर्नल आ रहा है और इसमें एमसीक्यू होंगे, जैसे पीपीएससी एक एमसीक्यू लेता है। ठीक है, तो इसलिए तमाम वो कैंडिडेट जो पुलिस में ऑलरेडी नौकरियां कर रहे हैं, ये उनके लिए नौकरियां हैं, वो अपनी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह इसी महीने में ऐड आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जनाब आगे देखें जनाब पीपीएससी के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो पोस्ट मैनेजर की पोस्ट है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, इसके अंदर जनाब पहले वो सीटें थी 2, अब उन्होंने एक और इजाफा कर दिया है, अब 3 सीटें होंगी और तीनों ओपन मेरिट की हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ फीमेल के लिए है। और इसके अंदर चलो जनाब अच्छी बात है, क्योंकि एक बेरोजगार को तो रोजगार मिल जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा जनाब पीपीएससी की जानिब से एक जो कारपोरेट का साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसके ऊपर हम कल बाकायदा से आगाज करेंगे, क्योंकि इम्तिहान पीपीएससी के आए हुए हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर काम नहीं कर सके। इसके ऊपर कल वीडियो अपलोड होगी कि किस तरह आपने तैयारी करनी है और किस तरह आपको रोल नंबर अलॉट किए जाएंगे, ये सारा कुछ आपको कल बताया जाएगा। ठीक हो गया जनाब, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी पीपीएससी के अबाउट। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 संडे को इंशाल्लाह आएगी। इसके बाद पीपीएससी के जानिब से जनाब जो अगले इम्तिहानात हैं, असिस्टेंट पंजाब पुलिस, लिटरेसी मोबिलाइजर, तहसीलदार का एग्जाम, पीएमएस का एग्जाम, ये सारे इंशाल्लाह ताला होंगे। लेकिन पीएमएस के अलावा बाकी सारे इम्तिहानात जो हैं अक्टूबर में होने के इम्कान आते हैं। असिस्टेंट एस एन गैड की जो तैयारी लोग कर रहे हैं, अपनी तैयारी को फुल फोकस करें, पास पेपर जबरदस्त तरीके से करें। इसका पेपर जो है जनाब याद रखिएगा कि पेपर जो है इसका पेपर जो है वो जनाब इंशाल्लाह ताला जो है अक्टूबर के सेकंड वीक में होने का इम्कान है। ठीक हो गया। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा हर वीक जुम्मतुल मुबारक वाले दिन 100 नंबर का एमसीक्यू टेस्ट होता है और उसको अगर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप किस पानी में हैं, फिर हम उसका रिजल्ट भी देते हैं। तो आपने क्या करना है, आप ग्रुप के अंदर जाएंगे, चैनल का जो लिंक होता है एक होता है जहां पे इनबॉक्स नंबर आते हैं, चैट होती है, चैट में नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ पे चैनल में जाएंगे। तो यहाँ पे सपेज जी के अकेडमी जॉब अपडेट पीपीएससी एपीएससी क्लिक करेंगे और आपको पहली जो पोस्ट हमारी नजर आएगी वो जनाब यहाँ पे ये टेस्ट है। इस टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जनाब यहाँ टेस्ट ओपन हो जाएगा। आपने करना क्या है कि आपने जनाब यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे, नाम डालेंगे, तो आपको जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जनाब, तो ये एक तरीका कार था। लेकिन जिस बंदे ने जीमेल आईडी साइन ऑन किया होता है उसका ओपन होगा, जीमेल आईडी साइन ऑन हो जाता है। ठीक हो गया।
تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمارے اس چینل کو یہاں پہ جو لنک دیا ہوا ہے اس کو لازمی جو ہے شیئر بھی کریں گے اور فالو بھی کریں گے تاکہ آپ کو ہر خبر یہاں پہ ملے، کیونکہ ہم ہر چیز کی خبر جو ہے یہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسسٹنٹ اور ایس اینڈ گیڈ کا جو لوگ تیاری کر رہے ہیں وہ اس کا پیپر پاس کرنا چاہتے ہیں، ہماری جناب ایم سی کیو ٹیسٹ سیریز فاسٹ ٹریک کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ 7 سے 8 ماڈل پیپر کے ٹیک لگا کے وہ بھیجے جائیں گے۔ 2024 سے پیچھے ہم آئیں گے، 2024، 2023، 2022، 2021، 2020 سے لے کر 2016 تک آئیں گے۔ اس کے بعد ٹیسٹ پوائنٹ ویب سائٹ ہے، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اس کے ایم سی کیو کی ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے، کیونکہ بہت ہی بڑی ویب سائٹ ہے جہاں پہ تقریباً آلموسٹ جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ ایم سی کیو پڑے ہوئے ہیں، اور بہت ہی بہترین ویب سائٹ بنائی جس نے بنائی۔ تو لہٰذا اس سے جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے، یعنی اس سیشن میں ایڈ ہونا ہے، تو آپ نیچے ڈسکرپشن کے اندر جائیں گے، وہاں پہ جناب آپ کو ہر چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر یہاں پہ موجود ہے جناب، جو کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر جناب 9 ہے۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ آئی تھنک جو ہے ابھی 19 تاریخ ہے، پڑی ہوئی ہے، تو آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بھی اپلائی کر لیں۔ باقی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے امتحان وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ایک بات یاد رکھیے گا کہ پی پی ایس سی جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے یا ریزلٹ جو ہے وہ بڑے آرام سے کرتا ہے جناب۔ اس کے اندر اس پی پی ایس سی کا بڑے مطلب اگر یہ جو اگست میں ہوئے ہیں، اس کا ریزلٹ جا کے مارچ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا تھوڑا سا مطلب ہے آپ آرام سے چلیں تاکہ آپ جو ہے کامیاب ہو سکیں۔ باقی پی پی ایس سی کو ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کو آپ چیک کرتے رہا کریں، اس کی ہوم کے اندر جا کے اس کی اپڈیٹ کو چیک کرتے رہا کریں کون سا ریزلٹ کب آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی جو انٹرنل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں اسسٹنٹ کی پوسٹیں تھیں، ان سب کا جناب انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے ٹیسٹ کا، اس کے بارے میں آپ جو ہے چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ موٹر وے پولیس میں آئی تھنک یو ٹی سی اور اسسٹنٹ کی جو جاب ہے، اس میں جناب آپ ٹیسٹ پوائنٹ ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ جناب پاک ایم سی کیوز پاکستان اسٹڈی کے ایم سی کیوز ہو گیا، اسلامیات، جنرل نالج، کمپیوٹر، کرنٹ افیئر، انگلش، اس کو تیار کریں، اس میں سارا پیپر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب ہماری آج کی بڑی اہم ترین نیوز اپڈیٹ تھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری اس اپڈیٹ سے اپڈیٹ ہوں گے۔ جو لوگ انفورسمنٹ آفیسر، آڈٹ آفیسر کا پیپر دے رہے ہیں، انہوں نے پیپر کے فوراً بعد سوال ہم سے شیئر کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اکیڈمی کا جو فیس بک پیج ہے اس کے اندر میں ایک پوسٹ لگاؤں گا کہ آپ نے کمنٹس کے اندر جو ہے شیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے کل پیپر کے بعد ہوگی، اور دعا کریں کہ تمام وہ اسٹوڈنٹ جو پیپر دے رہے ہیں اور جناب وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔